Okey, selamat kembali kepada cikgu semua. Sesi kedua akan bermula sekarang dengan dimulai pengenalan kepada trainer Dr. Muhammad Hamdi bin Muhammad. Dr. Muhammad Hamdi bin Muhammad mempunyai PhD dalam bidang Biomedical Science dan 15 tahun pengalaman mengajar di Fakulti Perubatan dan Kesihatan di UNIMAS. Beliau juga merupakan fellow penyelidik di Institut Informatik Sosial dan Inovasi Teknologi. Dr. Muhammad Hamdi mempunyai persijilan Good Clinical Practice Certification dan juga merupakan ahli kepada Malaysian Design Council and the Technical and Technological Acceleration Council. Beliau juga menyelaras pelbagai medical posting dan memudahkan problem-based learning untuk pelajar sarjana muda. Selain itu, Dr. Hamdi juga menjalankan kursus asas autonomi dan fisiologi untuk kumpulan dari latar belakang yang berbeza. Jadi dijemput Dr. Hamdi untuk meneruskan sesi workshop kita yang kedua ni. Dr. Hamdi. Terima kasih Farina. Okay. Welcome to all. How are you doing today? Sambil makan kuih raya. Oh, okay? All okay ya? Oh, sihat. Okay, masih penuh lidah. Alright. So in my slot, I'm going to share some real example of trees, usage of trees, penggunaan trees in real practice. Okay, before I start I have a couple of items with me. Okay, you guys pernah tengok ni Okay, tu sedikit pump okay. Ini pump basikal pump basikal boleh, tayar motor boleh, okay. So, itu adalah kita punya set induksi okay, untuk sesi pagi ini. Now, before we continue, I would like to pass the session to the organizer, Ms. Farina, to play some videos on the previous EBKF. Okay, I pass to you. Thank you, Dr. Hamdi. So we're going to play a few submission from the previous competition. Daripada students yang pernah join the competition. Okay. Agama Ibnu Khaldun Samarahan Sarawak. Selamat pagi, nama saya Caroline Casey. Saya pelajar dari Sekolah Kebangsaan Tatau. Tajuk inovasi kami adalah Sistem Pengasahan Suhu dan Kedatangan. Hai semua, saya Sitil. Pada hari ini, saya ingin berkongsikan satu idea inovasi yang kami telah rancang untuk pertandingan EBKF 8 pada tahun ini.
Mari kita lihat gambar sekolah kami yang terkesan akibat banjir pada 23 Mac 2021 yang lalu. Walaupun kawasan sekolah tidak mengalami hujan, tetapi kami turut terjejas akibat limpahan air dari hulu sungai. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Kasihan bukan? Jadi dengan bimbingan guru, kami ingin merangka satu alat pengeras banjir sebagai tanda amaran bahawa kawasan sekolah akan terkesan akibat banjir kilat. SK Nanga Tebas terletak di kawasan pedalaman dan dari sudut geografinya amat terdedah dengan banjir kilat. Selamat datang ke pameran inovasi model Signa SK Agama Ibnu Khaldun Samarahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adik Uzair Muhammad Ali dari SK Agama Ibnu Khaldun Samarahan, Sarawak. Saya akan membentangkan hasil demonstrasi saya iaitu model Signa. Apa itu model Signa? Model Signa ialah singkatan nama bagi model simulasi gerhana. Model Signa dibina untuk menguasai fahaman tentang fenomena gerhana bulan dan gerhana matahari dengan betul berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran di SKP Sains tahun 6. Assalamualaikum and good morning to everyone. I am Amar Walid bin Abdul Wahid, student from SK Raya Kuching, Sarawak. Today I would like to introduce my project, which is called Transmart Dustbin. The design of Transmart Dustbin is actually to solve the waste disposal and prevention from germs and disease. While we do Assalamualaikum and hello everyone. I am Ariana Zahra binti Abdul Wahid. And I am Muhammad Jazin Khusli. We are from SK Raya Jalan Hajibah Hassan, Kuching. Today we are going to show you all our project, the automatic hand sanitizer. Assalamualaikum and good morning to everyone. I'm Dayan Nukalisha, And I am Afif Adam from SK Raya. and we are the creators of the ambulance. They call it Hi, I am Ahmed Zahir Zafran. And I am Alisha Zahra. We are from SK Raya Kuching, Sarawak. COVID-19 is a pandemic that has killed many people, created havoc, and changed our lifestyle. In order to combat COVID-19, we need to use face mask, hand sanitizer, and practice social distancing. But failure to social distancing is the main cause of COVID-19 infections. And so we thought of an idea to create DWS, Distance Warning System. So that's basically apa nama tu tips peratan video lah daripada submission students
pada tahun 2021. So peringkat untuk tempat pertama telah dimenang oleh SK Nangga Tebat yang seperti dalam video tadi mereka telah demo tentang sistem pengerah banjir. And then just to emphasize for the Borneo Knowledge Fair, actually the EBKF punya competition, what special is we have a special award. Special awards ni kami telah anugerahkan kepada SK Ibnu Khaldun untuk produk yang boleh dikomersialkan, di mana dia boleh bring to another level lah. And then in the same time they are able to build a prototype yang boleh dijadikan sebagai teaching and learning in the class as well. So that's about the previous competition. And in case cikgu-cikgu nak lihat semua video-video tadi, kami telah upload ke dalam website eNURI. Nanti I think our team can also show during the session ketiga nanti. So over to you, Dr. Hamdi. Hello, welcome back. Thank you, Farina. Right, jam di studio menunjukkan 11.30. Kita menghampiri waktu tengah hari. Now I'm pretty sure weather outside is clear. We need something to boost our spirit, to keep the innovation kicking on. Okay, what I have here is to share with you guys some examples of real life application of trees. Okay, first of all, because before I continue, I'd like to have your response. Can you see my slides? Boleh lihat? Yes, boleh. Okay, terima kasih. Right. In brief, we're going to look at background information. I will touch about what is wellness, and how it relates to inventive problem solving. This will be followed by example number 1, and subsequently we have example number 2. Within these examples, we're going to have interactive sessions. Kita akan buat santai-santai. Kalau ada soalan, I'll try to answer the question at my best of knowledge. Then we're going to have our conclusions. Okay. My introductory slides. As you can see here, I have this diagram which showing the 8 dimensions of wellness. Some of us think that I have a secure job. I'm happy. I'm happy, therefore I can look after my own self, and I'm well. Saya dalam keadaan sihat. Some of us may think that spiritual strength is more important, but some of us think that it is the physical capabilities. Kalau ada duit banyak tetapi nak pergi ke mana-mana pun memerlukan bantuan, kerana physical limitations, that is not really good. So all in all, secara keseluruhan, we have 8 dimensions of wellness. Wellness ni adalah well-being ataupun kesihatan. In general, we can see that
financial plays a role. Environmental, the place we live in, also plays a role. Our spiritual health, also part of the wellness. Having a good intellect is part of the wellness. Able to have a good emotion, a good relationship with friends and colleagues and others, also important. Next, we have the physical capabilities, and we have social interactions. Last and not least, occupation, which relates to financial. All in all, this contributes towards wellness. Now, with that, we are a part of a big ecosystem. If we looked at the dimensions of wellness closely. Now, think about inventive problem solving, or TRIS, whereby we have what we call systems thinking. Dalam pemikiran sistem, we separate, or we looked at items according to their levels. There are 3 levels. We have the super system. Super system ni adalah gross, satu peringkat umum yang lebih besar. Then we have system level, followed by subsystem. Now, if we want to put it in context, we have a device, for example, a handphone. A handphone at super system level comes from various companies, being sold at various markets. Those are super system. At system level, we observe handphone with features such as 3 cameras, capabilities to take good pictures, videos, and recording. Now, on the other hand, we have subsystem level. A subsystem of a phone. We want to look at the lens quality. We want to look at the processing capabilities. So itu adalah secara umum system thinking. But as a human, we are not a machine. As a human, we can enhance creativity by building self-awareness. When we are aware that we are part of the big system, we can identify our roles. This is where we identify our strength. And then we also can identify our weakness, and followed by incorporate necessary change to improvise our living. So that is generally the big picture of a system thinking and how we position ourselves. Okay, let's follow the subsequent, in my subsequent presentation material, I have this real world application. Okay, so this is taken from the materials at this URL. You can click the URL and read the material. It says, at 63, the retired
Malaysian auditor created a zero waste fix for the global trash problem. Okay. Jadi untuk sesi ni kita boleh go through lah. Okay. Now, knowing that membaca ni it takes a lot of energy. Okay. I have another alternative. Okay. So here, okay. Okay, saya ingat dia punya ni dah mixed up sikit. Alright, never mind. Okay. You can see, okay. You can see my PowerPoint, yeah? Okay. Now, if you observe my PowerPoint, there's a URL. Okay, I highlighted there. Okay, perhaps if you want to watch it in the YouTube, okay, I'm going to try to play the video. Okay, banyak sangkut. Safari. To open this. Okay. Stop sharing. Okay. I want to play the. Video. Okay, pause dulu sekejap. Hello? Hello guys. Can you observe the video now? We still Boleh nampak? masih dekat PowerPoint slide. dekat PowerPoint. Oh, masih sangkut di PowerPoint. Okay, okay. Boleh reshare, Dr. Hamdi? Cuba reshare. Okay. Stop sharing, lepas tu reshare. Cuba. Okay. Okay, it's okay. You can observe from YouTube lah. Okay, open the link. Boleh saja. Saya cuba dari YouTube. Okay, tak boleh dia share. Sebab mungkin kau share dia bukan screen kau. Teknologi baru share dia punya screen. Whole screen.
Okay. 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 Desktop. Desktop share sound. Nah, dapat Deron akan dapat dengar suara. Share sound. Sound check. Okay. Hello. Now can you observe the video? Can? Abu sampah. Sound ada Suara sound? tak ada. Semula suara. menjadi baja, Okay, malah now. sampah diproses tanpa sebarang tenaga, sekaligus menjadikan pirolisis antara pengurusan sistem penubusan plastik dan sisa pepejal terbaik dunia. Membawa sisa pepejal atau sampah dari satu lokasi ke satu lokasi, seterusnya dikumpul ke tapak pelupusan. Ia bukan saja mengambil tempoh yang agak lama dari lokasi yang jauh, malah turut membabitkan kos. Masalah itu dapat diatasi dengan proses pirolisis. Penjimatan kos dan masa kira-kira 80% berbanding incinerator. Sistem ini mampu beroperasi sehingga 24 jam. 100 kg sampah misalnya boleh menghasilkan 4 kg abu. Selain abu dapat menjadi baja, ia boleh diproses menjadi simen atau bata konkrit. An incinerator will take 280 liters of diesel to burn 1 ton of garbage. Well, that's the difference. 280 liters. This one, zero. No energy, no electricity, no gas. That's the beauty of this technology. The R&D I started was in 2010. And then from the first generation to the second to the third and to the fourth generation, it took me almost 6 years to improve all the way from the very early. And the first one that we sold off is in 2016 that we marketed into Jakarta, and it works very well. Selain Jakarta, inovasi ini telah berjaya mengeksport 55 unit menembusi pasaran di 13 buah negara rantau Asia Pasifik. Mesin berkenaan berharga RM300,000. Baru-baru ini 33 buah kilang haram di Jenjarum, Kuala Langat, antara lokasi pengurusan pelubusan paling teruk di Malaysia ditutup. Kira-kira seberat 17,000 tan sisa masih berbaki di kawasan itu. Justru pendekatan pirolisis antara langkah yang wajar diimplementasi termasuk oleh syarikat industri. Do not buy solar panels or New share. Hello? Ya, Dr. Hamdi. Boleh slide. dengar saya ya? Boleh. Okay. Alright. Alright. So masing-masing tadi sudah melihat ya. We have gone through the material, the video. Okay. If you looked at the materials, I read it for you. At 63, this retired Malaysian auditor created a zero waste fix for the global trash problem. Okay, this is about Mr. Roland. Roland T. He's a pensioner. It happens that he's also a TRIS practitioner, actually. You have a knowledge on TRIS, right? On inventive problem solving. Yeah. Mr. Roland here is aware of the universal problem, which is pollution. Okay. Now, humans' activities created waste. Okay. Then the issues will be where to
to dispose the waste. Okay. So kalau kita lihat Encik Roland, it's never too late to be innovative inventor. Okay. He studied, although outside of his originally he's an auditor, he wants to understand the process of eliminating waste. Okay, we can eliminate waste by burning, okay, melalui pembakaran. We can eliminate waste by burying, menanam, tanam. Okay. But what is the best way to eliminate trash, eliminate waste? Okay. Now, if you observe through trees, we will come across the challenge. Number one is to understand what is the problem. And our problem is a better way of waste disposal. Itu adalah masalah yang kita kena tahu dahulu. So Encik Roland telah memulakan langkah beliau memahami, cuba memahami proses waste disposal. Now, in trees, we also have the contradiction. We want to understand the contradiction which arise from the problem. The if, then, but. Okay? Like for example, human activities increases at towns. Berlaku aktiviti fizikal yang banyak in towns. This creates lots of waste. Okay? But how are we going to dispose the waste? Okay, so this is if, then, but. If you observe the context, bila ada aktiviti penjanaan sampah boleh meningkat. Okay. Tetapi bagaimana dengan kaedah disposal? There are very many. Some of the process involve release of chemicals, toxic chemicals. Some of the process may require expensive expenses, cost, really high cost and resources. So if we put in the context that if, then, but, we can understand the problem much more clear. Okay. Then, after understanding the problem, we want to look at how to relate to the three principles. So there are 40 principles. Choose any of one which we think can solve the problem. Now, another important step in trees is we want to identify the component of the system. Okay, macam saya maklumkan tadi, in trees we have system thinking. Kita nak menyelesaikan masalah, better way of waste disposal. What are the components? At super system, we have our environment. Then at system level, we have the innovations created by Mr. Roland. At subsystem level, it is how the innovation works. Okay, so di situ kita kena itemize bagaimana components tadi berinteraksi sesama komponen. Okay.
Okay. Now, with this real problem, okay, I would like to have any one of you, we make it interactively. If you can suggest, yeah, apakah contradiction, physical contradiction, atau engineering contradictions, which arise from this problem. Okay. Mungkin boleh suarakan. Okay, saya melihat dalam checkbox. If you can do. Anybody want to give a try? If, then, but. Siapa mau cuba? Anybody want to give a try? If, then, but. Okay, mungkin through the organizer, I will share the PowerPoint so that you can have a look. Yeah. So if we looked at our earlier problem, about better way of waste disposal, what I have here in terms of contradictions, if human activity increase, then waste production increases. Okay, so dalam case kita akan melihat mana satu parameter naik, bagaimana dia akan mengesan parameter yang satu lagi. Okay, so in our case here, to construct the contradiction, kita ada if. If human activity increase, then waste production also increases. Okay, jika ada aktiviti, maka produksi penghasilan sampah boleh meningkat. But disposal cost will also increase. Disposal cost in terms of what is the technology to dispose the waste. At the landfill, where we want to put the waste material. Do we have the manpower to do the disposal? So those are the technicalities. Kalau kita lihat, so in one sentence we can put the problem in this if then but statement. Okay. So if human activity increase, then waste production increases, but disposal cost will also be affected. Okay. Now, in my PowerPoint material just now, my presentation material, I asked about what is the TRIS principle which we can utilize in our context of a better way of waste disposal. Anybody want to give a try? Ingin mencadangkan potential TRIS principle yang boleh digunakan dalam masalah tadi? Okay, I can share the okay. Mungkin ini memberikan kita sedikit inspirasi. Adakah principles number 1, segmentation? Adakah principles number 2, taking out, mengambil keluar? Ataupun principles number 3, local quality? Or is it other principles? We have 40 principles.
Ada sesiapa yang ingin memberikan cadangan? Halo? Halo semua? Oh, mesti dalam... boleh cuba. Ya, cikgu-cikgu sekalian boleh cuba. So, kita recap balik permasalahan tadi. Bila aktiviti manusia meningkat, penghasilan bahan buangan meningkat. Jadi cabarannya adalah kos yang tinggi. Kita ada 40 principles. So principles yang mana satukah yang sesuai untuk waste disposal tadi? Untuk pelupusan sampah, kita boleh gunakan teknik pembakaran. Ya, tetapi teknik pembakaran tadi boleh menyebabkan emissions of poisonous toxic. Macam yang saya maklumkan tadi. So, I would think of a pyrolysis. Pernah dengar pyrolysis? Hello? Anybody? Any comment? Pyrolysis. It is a combustion. Itu adalah satu proses pembakaran. But we remove the oxygen. Wah. Biasa kalau nak terbakar, siapa yang mengajar rantaian sains ataupun yang mengajar kimia, proses pembakaran adalah proses pengoksidaan. Begitu juga proses karat. We have rust, karat. Proses pengoksidaan. Tapi solution yang digunakan oleh Encik Roland tadi, dia melakukan pembakaran juga, tapi pendekatan beliau adalah pyrolysis, di mana oksigen is removed. Tidak menggunakan oksigen. Kenapa? Ada siapa yang boleh memberikan komen? Berminat nak memberikan komen? Okey, kalau kita lihat ya, combustion with oxygen can produce carbon monoxide. Kalau pembakaran yang lengkap, carbon dioxide and water. Kalau pembakaran yang separa, carbon monoxide. So, carbon monoxide is a toxic. In trace applications, kalau kita boleh laksanakan proses combustion tadi, tapi kita tak menggunakan bahan yang boleh create, mencipta pencemaran. Ya, Puan Azura, smart city pollution control, ya. Itulah. Ya, at super system level memang kita smart city lah. At system level, macam saya maklum tadi, adalah device ataupun alat inovasi yang kita lihat. Seperti incinerator. Incinerator tu adalah peralatan untuk pembakaran biasa. But innovation by Mr. Roland adalah pembakaran tanpa oksigen. So combustion without the oxygen, that is innovation if you observe at subsystem level. Bagaimana dia berfungsi dalam tahap mekanisme dia tadi. Subsystem level. So inilah yang saya maksudkan. We have subsystem level, system level, and super system level. So kebiasaannya kita akan boleh mengecam super system level because it is gross. Like smart city
pollution control. That is super system. Mana kalau kita boleh kawal pelepasan gas rumah hijau, maka itu adalah baik untuk persekitaran. But when we further looked at the system itself, so sistem tu apakah kaedah? Tanam pencemaran tersebut, bakar, incineration, ataupun bagaimana? Okay, so at system level we need to think a little bit deeper. Bagaimana komponen-komponen? So pembakaran masih berlaku. Jadi maknanya ada tenaga, ada haba. So kalau incinerator dia menggunakan bahan bakar seperti fuel, bahan bakar minyak ataupun diesel. Kalau dilihat dalam keratan berita tadi, buletin utama tadi, dia menyatakan tiada digunakan diesel, fossil fuel tidak digunakan. So itu adalah innovation at system, melihat build up of the product tadi. Tapi at subsystem, ini semakin lama kita semakin dalam. Itu sebab kalau kita lihat cikgu-cikgu sekalian, kita ada yang belajar mengenai kimia, tindak balas kimia, di mana untuk kita memahami, for us to better understand the mechanism at subsystem level. Saya lihat di sini ada cadangan dari Mr. Dom Sigat. Thank you. Gunakan biomass. Itu kalau kita lihat, that is a clever invention. Tapi berlaku juga di subsystem level, terutama di India, whereby they used hasil buangan daripada haiwan ternakan, untuk menghasilkan metana, methane. So metana tersebut dikumpulkan dan seterusnya digunakan untuk memasak. Yes, it is a clever way. So at super system, system and subsystem. So Mr. Dom tadi dah melihat at subsystem level. So at system level, dia memerlukan satu setup untuk bagaimana mengumpul gas rumah hijau tadi. So kalau tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian boleh lihat dalam internet, system level boleh dibangunkan peralatan untuk mengumpul excretion daripada haiwan tadi. Dia kumpul, dan seterusnya menyalurkan, dia ada piping, menyalurkan gas tadi ke rumah-rumah. So those are innovations. So innovations ni kalau kita lihat, dia mestilah melibatkan systems tadi, daripada system thinking. Okay. So cikgu-cikgu sekalian, boleh dengar saya? Ada respon? Takut saya punya... Boleh. Okay. So contoh yang saya kongsikan tadi dari Mr. Dom Sigat tadi, mengenai bahan buangan daripada haiwan. Itu adalah satu contoh yang bagus. Tetapi humans is humans, manusia. Kalau kita lihat, we are innovative by default. Ini contoh yang tak baik lah mungkin. Kalau dilihat cases hidugam. Hidugam. So hidugam inhale bahan yang terlarang. Tidak bagus dari segi undang-undang. Now kena tangkap, tapi ada setengah tu individu dia sangat inovatif. Dia mengambil excretion daripada haiwan tadi, sebab dia mungkin dia belajar tris juga kot. Dan dia kumpulkan dalam plastik minuman, kemudian dia hidu. Okay. Itu satu contoh yang tak bagus lah. But by default, human, we are God given
with intelligence. Okay. So dari satu sudut itu sebab saya suka berkongsi ya. Trees memanglah dia adalah a tool for us to be creative. Okay. But it also serve like a double-edged sword. Ataupun seperti pedang ataupun pisau yang mempunyai dua bahagian tajam. Okay. So dia boleh gunakan untuk kebaikan dan dia boleh digunakan untuk keburukan. Okay. Biasalah. Alright. Okay. So biomass. Okay. Now mengenai contoh yang pertama saya tadi, ada sebarang soalan? Okey, kalau tiada, kita boleh sambung ke berikutnya. Boleh nampak saya punya slide ya? Hello? You can see my slide? Boleh, boleh. Alright. Contoh yang kedua. Mungkin cikgu-cikgu boleh ambil masa sikit ya, dalam 2 minit untuk membaca. Ataupun kita boleh baca bersama-sama ya. Ini adalah cabutan ya dari internet. Thinking without the box. A public talk on intellectual property with a focus on patents was held by Malaysian Invention and Design Society, MINDS, Perak chapter, in cooperations with Lions Club International on March 24th at the lecture hall of YMCA Ipoh. The experience sharing session featured Rizwan Ali, Senior Director of Patent Engineering Division of Intellectual Property Corporation of Malaysia, MyIPO, Robust Yong Han On, entrepreneur and holder of multiple patents, and Teng Yu Min, inventor of the Affinity Easy water filter system. Teng and Robust, the award-winning Malaysian duo, have been members of MINDS since the early 1990s. When asked on the importance of social innovation, Robust explained, there are many things that we can do to give back to society. As inventors, we too can play a part by using our creative gift to create something which will benefit the marginalized communities. Make them cheap and affordable so that the rural poor can receive them. Okay. So, boleh nampak slide saya kali ini? Boleh, boleh. Ya. Problem statement kita. The gift of water. So, apakah yang dimaksudkan oleh inventor tadi ya? Teng Yu Min dan husbandnya, Cik Robust. So, kalau kita lihat di sini ada video tu. Ada video. Sekali lagi. Okay. We want to play another video. Sekali. Okay. Macam bapak makan ni lah. Kurang sensitif. Okay, YouTube lah. Stop share dulu. Okay.
Yeah, Give a water. dengan sound nggak? Dengan sound. Okay, so can play lah. Okay. And then next step macam bahasa. Sini bekalan air ada dua punca lah. Satu daripada Syabas, Jabatan Bekalan Air Selangor lah. Dan satu lagi daripada Bukit. Mana yang gunakan air Sabas tu tak ada masalah lah. Tapi yang ada guna air Bukit ada masalah waktu hujan turun tu bila air keruh. Jadi ada masalah untuk minum. Ya. It was on a reach out mission to an Orang Asli village where I saw their tap water was very dirty. And I was trying to help them to solve this problem. Many of these people from the rural communities or refugee camps are having clean drinking water because of this innovation. This has also improved their health and also daily activities. Yayasan Gamuda is Gamuda's CSR arm, which collaborate together with Affinity to deploy water filter system to the Orang Asli of Kampung Batu 12. As you know, access to clean water is a necessity for everybody. What we are doing here is a small gesture by Yayasan Gamuda, but we are sure that it will make a big difference to the lives of the community Orang Asli in Batu 12. If it's a success, we can replicate it in other areas and supply to other communities that are in need of the same. Orang Asli is generally, by and large, they are the most marginalized group, in our country. I am very passionate about the poor and needy, especially among the Orang Asli. I feel motivated, I feel alive being able to participate in this program. I chose to participate because I thought it was quite an interesting and also a rewarding sort of program. This is actually my first time coming into an Orang Asli settlement. It's just quite interesting throughout the day to learn about the dynamics of families and groups who work in an Orang Asli society. Sini bekalan air ada dua punca lah. Okay. So kita dah melihat video tadi ya. Okay. Apa yang kita boleh dapat daripada video tadi? Right. We can observe in the video, there are communities which face problems, difficulties in access of clean water, access kepada air yang bersih. So itu adalah problem statement dia. Seperti mana yang ketua community tadi maklumkan, punca air setempat ada dalam bentuk mata air, tapi diragui dari segi kebersihan. Itu kalau kita lihat menjadi satu permasalahan, a problem which we can itemize in this three statement.
three statement of contradiction. If, and then, but. Okay. Now, what we can learn, the community, orang asli community, they reside in remote area. Mereka mendiami kawasan yang jauh, remote area. So in a remote area, it happens that drinking water, they get from a local source. Okay. Sebab tuan rumah tadi dia maklum ada piping dari Syabas, syarikat bekalan air Selangor. But the piping system requires high pressure, tekanan yang tinggi lah. Ini berlaku kalau kita lihat in our local, not only in the orang asli community, it happens even in our local community when the water pressure is inadequate, tidak cukup. Mana air yang kita nak gunakan sangat sedikit disebabkan water pressure tadi, tekanan air yang rendah. Okey, mungkin pendekatan yang boleh diguna adalah mengumpul air hujan. Mungkin juga mengumpul air dari local source tadi, dari takungan, dari tadahan. That can be used untuk day-to-day activities. Okay. But we can put the trees statement. If community resides in a remote high area, then drinking water is acquired from local source. But the water hygiene is poor. Okay. Nah, kalau kita lihat in trees, trees menyediakan banyak prinsipal. Tapi which principles should we use? Okay, dia adalah berbalik pada permasalahan yang kita hadapi. Okay, kita kena bertanya. Okay, kita kena menyelami. We need to be immersed with the problem, in order to understand what are the principles yang kita boleh gunakan. To understand the principle to be used, to understand what is the problem. So trees is not only a theoretical, but you need to immerse in the community, baru kita boleh memahami. Now, trees principles yang mungkin boleh digunakan adalah self-service. Okay, cadangan saya adalah, kalau kita lihat di sini, saya memilih number 25, self-service. Okay, because to my opinion, they have access to water source, but the hygienic, the quality of the water is doubtful. They also can have water supplied from the provider, but because of low pressure, the amount of water is limited. Okay, so amount water terhad, when they store it, they store it masa pengumpulan, kemungkinan
dari segi kebersihan tu, okay, adalah diragui. Jadi saya berfikir, if we have a system, which can provide a clean water, okay, a clean water is important for drinking, is important for cooking, okay, is important to sustain our life. Okay? It's not just water, it's a drinking water to maintain ourselves hydrated. Terutama dengan cuaca yang panas sekarang, dengan kes heat stroke dan lain-lain. Okay, kita nakkan hydration, kita nakkan water. Okay? Tapi kita tidak boleh ambil sebarang water. Okay? Boleh menyebabkan cerit-berit, diarrhea. Instead of having water inside our body, we are losing water. Cerit-berit boleh menyebabkan kita hilang dehydration and becomes worse. Okay? So, the if then but, so itu adalah contradiction. Okay, principle. Saya mencadangkan nombor 25, self-service, di mana sistem yang dibangunkan oleh Madam Tang tadi boleh dikongsikan kepada isi rumah for the households. So each household can have access and do their own filtering. Itu adalah self-service. Okay? So di situlah contoh bagaimana kita melihat contradiction, kemudian kita melihat prinsipal, kemudian kita melihat components. Bagaimana components? Kalau kita lihat di situ, at system level, it is the water filtering system. Okay. Kalau kita lihatkan di pasaran luar, di pasaran luar sana, if you observe, in the community, in the market, we have so many companies selling water filter. Water filter yang kadang-kadang tu bulanan RM50 kan. So ada yang mampu, ada yang nak dapatkan RM1 pun susah kan. So innovation, as I said, it comes from our heart. Dia bukanlah sesuatu yang hanya marketable saja. Marketing is one part of it, but it's not everything. Okay, kena faham. Seorang inventor, dia adalah penyelesai masalah. Okay? Seorang peniaga, masalah dia nak mendapatkan jualan. Jadi itulah sebab mereka mungkin approach kaedah pemasaran. Itu adalah satu situation. Tapi situation kita ni adalah bagaimana mendapatkan di community mendapatkan air yang bersih untuk minuman, untuk kegunaan harian. Okay? Right. So yang itu tadi, ada soalan? Not thinking outside the box. Box dah hilang lah. Si tak pergi sini. Alright. Yeah. Sometimes, innovators, you need to think outside of the box. Sometimes box is not even there. Right. So, regarding the example, ada soalan? Kita buat interaktif, santai-santai. Okey, sekarang ni kita berada pada sesi activities lah. Saya kira I have shared 2 real cases, 2 contoh. Actually in real world
Ada banyak contoh-contoh. Whether we are aware or unaware, TRIS is a tool to make us systematically utilize the our intelligence, bagaimana nak menyelesaikan satu masalah. Okay. So sesi sekarang ni saya bukakan, mungkin ada siapa nak curhat ke? Curahan hati untuk berkongsi bagaimana berkait dengan water quality or pollution. Okay, saya lihat di sini dalam chat ada yang melihat air ini since we are in a tropical country, we are blessed with high level of rain, heavy rainfall. But heavy rainfall now is a challenge. We have droughts, keadaan kemarau, and up to a level we have heat stroke cases being reported in the media. So itu kalau kita lihat dalam TRIS itu kita panggil blessing in disguise. Kalau tuan-tuan, cikgu-cikgu boleh lihat dalam TRIS principles tadi pun, itu pun ada blessing in disguise. Mana seorang inventor ni, dia bukanlah orang yang mudah mengaku serah kepada takdir saja ataupun redha tanpa memahami permasalahan. Dia melihat tapi dia memaham, dan itu adalah kualiti yang baik yang perlu ditunjukkan. Halo, ya kita kembali bersiaran di konti ICT, Institute of Social Innovation di UNIMAS. Okay, sekarang ini kita berada dalam sesi perkongsian lah. Okay, dalam sesi perkongsian ini mungkin saya boleh mendapatkan maklum balas lah dari beberapa orang guru, beberapa orang pendidik. Saya lihat di sini mungkin Cikgu Asrina. Halo Cikgu Asrina. Apa khabar Cikgu Asrina?
Ada di talian? Ada. Ya. So, mungkin Cikgu Asrina ada sebarang komentar mengenai prinsip TRIS yang digunakan dalam dua contoh tadi, ataupun mau berkongsi pengalaman sendiri Cikgu Asrina mengenai inovasi? Dipersilakan. Okey, terima kasih. Sebenarnya untuk yang ini kita baru join. First time juga dengar yang trace. Kira benda baru untuk saya lah. Tapi before ni pernah untuk involve dengan ISITI under UNIMAS juga rasanya. Yang Fakulti Engineering. Itulah banyak benda, sebenarnya banyak benda yang dipelajari hari ni. Totally new. Sangat-sangat baru untuk benda ni. Betul-betul perlukan tunjuk ajar daripada Prof dan rakan-rakan yang lain lah. Thank you. Okey, terima kasih Cikgu Asrina. Kita mungkin boleh kita lihat dalam chat box, ya. Masalah tempat selalu blackout. Kalau guna torchlight cepat habis bateri. So solution pakai lampu LED rechargeable solar. Yes, Cikgu Nur Atika, ya betul ya. Sebenarnya macam saya maklumkan tadilah, kita ni by default, humans, by default kita dah diberikan common sense. Common sense itu adalah anugerah Tuhan yang tak terhingga. Itu adalah TRIS machine yang ada pada kita semua. Jadi bila kita mendepani masalah, ada masanya kita tahu nak menghadapinya, tapi kita tak pandai nak menamakannya. What is it? Like for example, during blackout we use lamps, lampu. Lampu kadang tu kita nak mencari lampu susah, kita menggunakan alternatif punca cahaya. Sekarang ni bukan setakat lampu suluh, kita pun ada lampu handphone pun boleh mengeluarkan lampu. Okey. So itu kalau dalam TRIS dia menyatakan permasalahan tadi apakah dia? Like blessing in disguise. Dalam satu kesusahan ada kemudahan. Okey. Macam enlighting, kita dapatkan pencahayaan tapi tidak menggunakan lampu dari sumber biasa. Itu kita katakan the other way round. Itu dalam prinsip TRIS ada dinyatakan itu. Jadi menggunakan common sense kita dapat menyelesaikan masalah. Tapi bagaimana kita nak berkongsi dengan mungkin dengan pelajar-pelajar kita? Di sinilah TRIS kita gunakan untuk berkongsi dengan rakan kita, rakan sejawat, mungkin dengan anak-anak kita. Bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tersebut? Macam lampu tadi, dalam blackout, kita menggunakan tenaga elektrik di rumah, 240 volt. Tapi sekarang ni kita ada alternatif yang lebih terang, cahayanya lebih terang, menggunakan tenaga yang lebih rendah, seperti light emitting diode ataupun LED. Okay. So bila tenaga tu lebih rendah, biasa kalau kita tengok bulb, mentol lampu tu, dia mengeluarkan haba. Itu adalah panas. Jadi dahlah cuaca panas, kipas pun tak berfungsi, lampu pula pakai mentol, jadi berpeluh-peluh.
So instead, we may think of having an LED lights, light emitting diode, di mana cahayanya lebih terang, dan dia sudah eliminate haba tadi. Okay. Okay. Itu satu contoh lah. Now, saya tengok dalam chat box, kalau ada inovasi produk kecantikan menggunakan bahan terbuang, ada tak bantuan dari UNIMAS untuk uji kaji keselamatan produk? Ya, Cikgu Nur Fatihah, ada. Jawapannya ada, kita boleh menguji. Untuk kosmetik, kalau saya boleh sharekan lah. Saya mempunyai, ialah kita di UNIMAS ni mempunyai pelbagai fakulti. Salah satunya adalah Faculty of Resource Science and Technology, FSTS, Sains Teknologi Sumber. Di fakulti tersebut, mereka ada kemudahan makmal untuk menguji keracunan, toxicity. So keracunan ni bagaimana? Mungkin kalau kita berfikir keracunan tu perkara yang kita makan, kemudian kita dapat cerit-berit. Itu adalah whole organism. Tapi adakah kita nak menguji pada diri, pada organism? Mungkin kita boleh gunakan at other simpler organism, seperti macam contoh, saya ada pelajar kedoktoran saya, pelajar PhD saya yang menguji keracunan pada produk beliau dari buah engkalak. Buah engkalak ni adalah buah tempatan Sarawak lah. Jadi kami sedang menguji daripada engkalak tersebut, adakah menyebabkan keracunan pada ikan, zebrafish. Ujian pada organism, intact organism. Ya, boleh, kita boleh memang menguji. Selain daripada itu, di UNIMAS juga kita pun ada facilities untuk menguji secara theoretical. Sebab some of the chemical reactions ni boleh menghasilkan metabolites, boleh menghasilkan tindak balas yang kita boleh simulasikan di makmal. Okay, so itu adalah options yang ada. Okay. Right. Hamdi, Ya. mungkin dia ada masalah teknikal kan? Ada a few a few message lah dekat chat box daripada Cikgu Nolida. Dia cakap masalah panas di dalam bangunan ataupun kelas walaupun ada kipas. Jadi cara mengatasi setakat ini ialah bawa kipas tangan. Right. Then dia tambah lagi sikit, belajar juga terganggu PDP bila perkara ini berlaku. Tingkap semua buka tapi bahang masih ada. Okey. Terima kasih Ms. Farina. Dan soalan tadi Cikgu Nolida. Cikgu Nolida. Cikgu Nolida, perkongsian lah. Mengenai masalah cuaca panas. Okey. Kalau kita lihat secara sistem thinking lah. Sistem thinking. Nombor satu, at super system level. Okay, super system, kalau kita tengok dalam media, super system ni dia melibatkan benda-benda yang besar at gross level, macam polisi. Okay, ada dalam media authority lah, pihak berkuasa memaklumkan jika keadaan tidak sesuai, maka boleh pelajar mengambil cuti. Okay, itu di peringkat, bukan bermakna kita terus ambil cuti.
Itu di peringkat super sistem. Di peringkat polisi, di peringkat data dasar, di peringkat atas. Itu satu sudut. Now, kalau kita lihat at system level, sistem maknanya individu lah. Dalam kelas kita berinteraksi dengan pelajar. Satunya kita ambil kipas. Itu normal. Handheld fan. Itu normal. Dan satu lagi kalau kita perasaan dahaga tu. Ini pun sesuatu yang fiziologi juga. Itu pun yang God given, Tuhan dah bagikan untuk kita semua. Bila kita kehilangan dalam 1%, tak banyak, 0.01, itu kita akan rasa dahaga. It will trigger our thirst center. So dahaga, automatik kita akan cari air. Jadi melihat situation tadi, salah satu situation walaupun kita mungkin kipas pun tak berfungsi, pengudaraan pun tak berapa bagus, polisi, nak kata dari segi polisi tu okeylah, dah di-announcekan so and so, tapi at our level, mungkin dalam kelas kita boleh memberikan gap period untuk pelajar kita untuk persegaran diri. Siapa yang nak pergi ke toilet boleh pergi ke toilet, siapa yang nak memerlukan water break, ambil air dulu, minum air, persegaran diri pun boleh. Itu pun adalah problem solving juga sebenarnya. Tapi itu berlaku at sistem kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat at subsystem level, subsystem. Ini subsystem ni lebih perincian lah. Bila satu orang tu dia kekurangan air yang banyak, dia berlaku dehydration. So bila berlaku dehydration, badan akan lemah. Badan akan lemah, tumpuan akan menjadi kurang, dan organ-organ sistem lain pun akan turut terkesan. Itu kita lihat denyutan jantung, dia boleh rendah. Mata Muted, Dr. Halo. Okey, kita kembali balik. Okey. Tadi saya dah menyentuh on super system, kemudian system level di mana kita masalah cuaca yang panas, pengudaraan, mungkin kita pergi ke tempat yang lebih sesuai, kita boleh mendapatkan air. Tapi saya sambung tadi at subsystem level. At subsystem level, katalah kita tak dapat luxury tadi, dan body kita memberitahu sesuatu kepada kita, dia akan rasa pening, dia akan merasa loya, itu adalah petunjuk. Suka saya ketengahkan, kadang-kadang kita sebagai innovator, kita berfikir bahawa menyelesaikan masalah itu mesti ada sesuatu produk tangible saja. Sebenarnya, dalam konteks menyelesaikan masalah itu, kita memaham sistem tadi, kita akan memaham, we will better understand how our body react. How our body react, itu pun adalah penyelesaian juga. Like for example tadi, bila dehydration, body akan rasa lemah. It is a cue for us to take a rest. Cue untuk berehat.
berehat, dan dalam keadaan panas, possibly at subsystem level, kita punya elektrolit tu adalah berkurang. Sebab bila perpeluhan berlaku, perspiration, volume dalam fluid volume dalam badan kita berkurang. Jadi kita memerlukan gantian. Untuk badan kita, kita memerlukan bukan hanya air saja, kita juga memerlukan mineral. Itu sebab mungkin penggunaan bendalai isotonik. Kita boleh melihatlah setengah jualan minuman tu yang komersial tu, dia menggunakan istilah isotonik. Tapi kalau di peringkat kita yang tak ada, tidak ada, if we don't have the luxury of an isotonic drinks tu, actually we can create one. Having a glass of water 250 ml, and a cup of water, a spoon of sugar, and a small teaspoonful of salt. We mix them together. This will create a simple, we call it oral rehydration salt. Okay, so bila ada benda tu, kita boleh create kita punya sendiri. And then to gain our isotonicity. Okay, so itu adalah satu contoh lah bagaimana kita menangani how we handle the difficulties. Okay, saya kira PowerPoint saya tadi Okay. So kita dah melihat tadi a little bit of perkongsian lah. Okay. Now, saya ingin menamatkan, menghabiskanlah beberapa slide saja lagi tu dalam saya punya PowerPoint. Okay. Way forward. Okay. Now, what do we learn from this session? Okay. I have itemized. Those are some examples. In reality, we are capable of maximizing our control. Okay, maknanya dalam penyelesaian masalah, nombor satu, kita kena take charge. Okay, kita kena take charge. I have this diagram showing you a circle. Okay, satu bulatan, a white circle, which is position inside a blue circle. So we have white circle and a blue circle. Okay? So dia bertindan. So the white circle is actually things which we can control, we can take charge. Okay? Now on the other hand, we have the blue circle. So the outer blue circles are the things which we don't have control. We only concern about those, the blue areas. Okay? Things like political issues, other people's behavior, social media, the economy, benda yang di luar kawalan kita. Those are located at the circle of concern. Ini yang menjadi kerisauan. But if we look the white circle inside, it is a circle of influence. Circles of influence meaning that what we think, our attitude, our behavior, how we interact, how we position ourselves during problems. Okay, so kalau kita lihat dua bulatan tersebut boleh bertindan dan kita boleh membesarkan circle of influence. Dengan memperbesarkan circle of influence tadi, kita take charge of our problems dan kita akan
boleh mengatasi cabaran dan masalah. Okay? Okay, so itulah diagram saya. Saya letakkan di situ. God grant me the serenity to accept things which I cannot change. The courage to change the things which I can. And the wisdom to know the difference. Okay. So, di sini saya ingin kongsikan bila saya sebutkan system thinking. System thinking, kaedah TRIS tadi, dia melihat satu permasalahan berdasarkan components. Components yang di peringkat supersistem, di peringkat sistem dan di peringkat subsistem. Okay. Di mana komponen-komponen tadi, kalau kita lihat dalam konteks kita lah, kita perlulah take charge. Barulah kita boleh come up with an effective solutions. Kalau kita menumpukan pada areas of concern, kita hanya risau saja. So risau tidak membantu kita menyelesaikan masalah. We need to take charge areas which we can influence, circles of influence. Okay? So kalau kita mengcombine-kan kita akan dapat mengubah masalah menjadi penyelesaian. Change problems into solutions. By using TRIS, the problems can be changed into solutions, not just an ordinary solutions, but an effective solutions. Okay, with that, terima kasih. Thank you very much. So jam di studio menunjukkan 12.57, so saya kira saya boleh menyerahkan sesi kepada Miss Farina. Okay, Miss Farina. Okay, thank you Dr. Hamdi untuk penerangan tadi. Jadi kita nak end the session lah sebab kita akan start lagi pukul 2 bersama Cikgu Taufik. So at the moment, siapa-siapa yang nak stay are most welcome. Kalau ada yang terpaksa have to log out first, then you can log out. Then please ensure that you come back by 2 p.m. We resume by 2 p.m.